پاکستان اور فرانس کے درمیان 25 سال پہلے ایک ڈیل ہوئی. اس ڈیل میں کک بیکس لینے کا الزام لگا, کرپشن کا الزام لگا. پھر کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعے کا تعلق اس ڈیل سے جوڑا گیا. 2 دہائیوں تک اس ڈیل کی تحقیقات ہوتی رہیں اور اب فرانسیسی عدالت نے 1994 میں پاکستان اور سعودی عرب سے اسلحے کی ڈیل سے کک بیکس لینے کے الزام میں 3 فرانسیسی حکام اور 3 دیگر افراد کو سزا سنا دی ہے. تمام ملزمان کو 2 سے 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے. مگر ابھی اس ڈیل کے اہم کردار سابق فرانسیسی وزیر اعظم اور ان کے وزیر دفاع کے خلاف کارروائی ہونا باقی ہے. ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور وہ آنے والے دنوں میں فوجداری عدالت کا سامنا کریں گے. یہ کیس 2 دہائیوں سے فرانسیسی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے اور اب پہلی بار کسی کو سزا ہوئی ہے. مگر ابھی صرف 6 کرداروں کو سزا ہوئی ہے, باقی کرداروں کے خلاف ایکشن باقی ہے. فرانسیسی وزیر اعظم پر الزام ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کے ذریعے کک بیکس حاصل کیے تاکہ وہ اپنی انتخابی مہم کو, الیکشن کی مہم کو فنڈ کر سکے. لیکن وہ کون سا معاہدہ ہے جو 25 سال بعد بھی فرانس کے سابق وزیر اعظم کا پیچھا کر رہا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں کچھ تاریخی حقائق کا جائزہ لینا ہوگا. 1994 میں پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس دوران پاکستان کو سب مرین یعنی آبدوز کی ضرورت تھی اور پاکستان مختلف ممالک سے سب مرین حاصل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر ڈیلز کا جائزہ لے رہا تھا. اسی دوران فرانس سے آبدوز خریدنے کا فیصلہ کیا گیا تو پاکستان اور فرانس کے درمیان 1994 میں ایک ڈیل ہوئی. اس ڈیل کے مطابق فرانس نے پاکستان کو 826 ملین یوروز کی مد میں سب مرینز فروخت کرنا تھی, یعنی 82 کروڑ یوروز میں. معاہدہ ہوا, معاہدہ آگے بڑھتا گیا. 1996 میں فرانس میں انتخابات ہو گئے اور فرانسیسی وزیر اعظم بیلاڈیور نے صدر کے امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا, لیکن انہیں صدارتی انتخابات میں شکست ہوئی اور فرانس کے نئے صدر بنے ژاک شیراک. اور پھر انہوں نے انتخابات جیتنے کے بعد مختلف معاہدوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا, جس میں ایک معاہدہ پاکستان کے ساتھ بھی تھا. اس معاہدے میں کمیشن کے طور پر ادا کی جانے والی رقم کو جب دیکھا گیا تو انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو حکم دیا کہ وہ اس معاہدے کی تحقیقات کرے. ساتھ ہی انہوں نے اس معاہدے کے تحت ادا کی جانے والی کمیشن کی رقم بھی روک دی تھی, کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اس کمیشن کی رقم سے کک بیکس حاصل کی جا رہی ہے. مگر فرانسیسی اخباروں کے مطابق کمیشن کی یہ رقم 2001 تک جاری رہی, یعنی اس زمانے میں فرانس میں دیگر ممالک کو دفاعی ساز و سامان بیچنے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی کو کمیشن دینا جائز تھا, جو کہ رشوت بھی بن جاتا تھا. مگر اس کمیشن پر کک بیکس یعنی اپنا حصہ لینا جائز نہیں تھا, جو اس کیس میں لیا گیا. یعنی کہ ایک تو کمیشن دیا گیا, پھر بعد میں واپس وزیر اعظم پر الزام لگا کہ اس کمیشن میں انہوں نے کک بیکس لے لیے. یعنی پاکستان میں سب مرین کی فرانس سے خریداری کے لیے رشوت دی گئی. پاکستان میں جس نے یہ رشوت لی اس میں سے ایک حصہ واپس فرانسیسیوں کو دے دیا گیا یا پھر تھرڈ پارٹی نے دے دیا. یعنی الزامات کی تحقیقات جاری تھی کہ 2002 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس ڈیل پر مزید سوالات اٹھا دیے. 2002 میں کراچی میں بس پر خودکش حملہ ہوا جس میں 14 افراد ہلاک ہوئے اس خودکش حملے میں, اور ان 14 افراد میں 11 وہ فرانسیسی انجینئرز تھے جو سب مرین معاہدے کے لیے پاکستان میں کام کر رہے تھے. اس حملے کی ذمہ داری آج تک کسی نے قبول نہیں کی, لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس کا الزام القاعدہ پر لگا دیا گیا. فرانس نے بھی اس پورے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا. 2008 میں فرانسیسی تحقیقات کاروں نے اس واقعے کو ایک نیا رخ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پاکستان میں ہونے والے اس حملے کا تعلق کمیشن کی رقم روکنے سے ہو سکتا ہے. یعنی سب مرین معاہدے کی وہ رقم جو کہ فرانس سے ملنی تھی اسے روکنے سے ہو سکتا ہے, جو کہ 2001 میں ژاک شیراک نے روک دی تھی الیکشن جیتنے کے بعد. اور انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ کمیشن کی رقم روکنے کی وجہ سے بدلے کے طور پر کیا گیا ہو. اب یہ کمیشن کی رقم ہے کیا اور پاکستانی حکام پر ایسے الزامات کیوں لگے, اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. اس حوالے سے فرانسیسی اخباروں میں رپورٹنگ ہوتی رہی کہ 90 کی دہائی میں فرانس کی سوفما نامی کمپنی جس کا کام فرانسیسی اسلحے کی منتقلی تھا, اسے یہ پیشکش کی گئی کہ کسی بھی ڈیل پر اسے معاہدے میں موجود رقم کا 6.5% کمیشن کے طور پر دیا جائے گا, جو اس زمانے میں غیر قانونی نہیں تھا. اس طرح جب 1994 میں فرانس اور پاکستان کے درمیان سب مرین کے فروخت کا معاہدہ طے پایا تو اس معاہدے کے تحت سوفما نامی کمپنی کو فرانسیسی کرنسی میں 338 ملین ملنے تھے, یعنی تقریباً 33 کروڑ فرانسیسی کرنسی. جبکہ 2 لبنانی تاجروں کو ایک آف شور کمپنی کے ذریعے 4% کمیشن یعنی فرانسیسی کرنسی میں 216 ملین یعنی 21 کروڑ ملنے تھے, جو انہیں پاکستان میں موجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنے تھے. مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کمیشن کی ایک بھاری رقم واپس فرانسیسی وزیر اعظم بیلاڈیور کے پاس کک بیکس کے طور پر جا رہی تھی, جس نے اس پوری ڈیل کو متنازع بنا دیا.
यानी इस डील पर यह इल्जाम लगा कि यह डील फ्रांसीसी और पाकिस्तानी हुकाम की मिलीभगत से हुई, पैसे खाए गए। फ्रांस के साबिक वजीर आजम इस डील के तहत कंपनी और पाकिस्तानी हुकाम को कमीशन की रकम देते और कमीशन की एक खास रकम वो किकबैक्स के तौर पर वापस ले लेते और सब समझौते के तौर पर होता रहा ताकि पाकिस्तानी हुकाम भी खुश रहें। फ्रांस के वजीर आजम भी किकबैक्स की रकम को अपने सदारती इंतखाबात की मुहिम में लगा सकें। लेकिन जब फ्रांस के नए सदर आए तो उन्होंने ये कमीशन की रकम रोक दी और इस मुआहदे की तहकीकात का ऐलान करवा दिया और फिर 2001 के बाद कमीशन की रकम रुक गई और फिर 2002 में कराची में खुदकुश हमला हुआ जिसमें 11 फ्रांसीसी इंजीनियर्स उस खुदकुश हमले में मारे गए और इस हमले पर फ्रांसीसी तफ्तीशकारों ने 2008 में फाइंडिंग दी कि यह हमला कमीशन की रकम रोकने की वजह से हो सकता है। अब अहम बात यह है कि 2002 के खुदकुश हमले के बाद जो तहकीकात हुई इससे मुताल्लिक खबरें आती रहीं कि फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान जो सबमरीन की डील हुई थी उसमें मुआहदे की कुल मालियत का 10% किकबैक्स पाकिस्तानी हुक्काम को गया। अब फ्रांस में होने वाली तहकीकात का मामला सामने आया है, पाकिस्तान में भी इस केस की तहकीकात हुई थी। जब फ्रांस के साथ सबमरीन का मुआहदा तय पाया तो पाकिस्तान में नेवी के चीफ एडमिरल मंसूर उल हक थे और फिर 1997 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो मुआहदे से मुताल्लिक किकबैक्स की खबरें सामने आने लगीं तो एडमिरल मंसूर उल हक से जबरी तौर पर रिटायरमेंट ले ली गई। उन्हें तहकीकात के लिए तलब भी किया गया लेकिन रिटायरमेंट के बाद मंसूर उल हक अमेरिका चले गए। इस दौरान नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट गया। परवेज़ मुशर्रफ जो इस वक्त खुद मफरूर हैं उस ज़माने में उन्होंने एडमिरल मंसूर उल हक के केस को ज़ाती तौर पर देखा, उनकी वतन वापसी के लिए इक़दामात किए। 2001 में मंसूर उल हक को अमेरिका ने सबमरीन डील में कमीशन लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, उन्हें वापस पाकिस्तान मुंतकिल किया। एडमिरल मंसूर जब मुल्क वापस आए तो उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया। इस डील में कमीशन लेने पर उन पर फर्द जुर्म आयद हुई। 2004 में उन्हें 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई मगर बाद में उन्होंने नैब के साथ 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन कर ली जिसके बाद उन पर तमाम करप्शन के मुकदमात ख़त्म हो गए। सिर्फ नेवी के चीफ मंसूर उल हक का इस स्कैंडल में नाम नहीं आया बल्कि आसिफ अली जरदारी पर भी इल्ज़ाम लगा। फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान जब सबमरीन की डील होने वाली थी तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी थे। आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने भी डील के जरिए किकबैक्स हासिल की। आसिफ जरदारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, मामला अदालत गया, फिर 2008 में उन्हें इन इल्ज़ामात से बरी किया गया जिसके बाद 2010 में नेवी इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जनरल शाहिद अशरफ के इंटरव्यू ने भी इस मामले पर एक नया तनाज़ा खड़ा किया। 2010 में शाहिद अशरफ ने बयान दिया कि आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो सबमरीन की डील में मुलविस नहीं थे। उन पर दबाव डाला गया कि वो उनका नाम लें लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। शाहिद अशरफ का मजीद कहना था कि उन्हें यह मालूमात मिली कि बाज़ नेवी के अफसरान ने इस डील में किकबैक्स ली हैं लेकिन जब उन्होंने आला हुकाम को इसकी खबर दी तो उनकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई और मामला रफा दफा कर दिया गया। यानी 25 साल गुजर गए। डील में करप्शन किसने की, मास्टरमाइंड कौन था, 2002 में धमाका किसने किया, क्यों किया। पाकिस्तान में ये पूरा मामला दब चुका है लेकिन फ्रांस में उसकी तहकीकात अब तक हो रही हैं। कुछ किरदारों को अब जाके सज़ा भी हो गई है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म पर सज़ा की तलवार लटक रही है, कार्रवाई होना बाकी है साबिक वज़ीर आज़म पर, मगर पाकिस्तान में मुकम्मल खामोशी है।